চন্দ্রনাথ রথকে খুনে ব্যবহৃত গাড়ির নাম্বার প্লেট ভুয়ো। মাটিগাড়ার বাসিন্দা গাড়ির আসল মালিক উইলিয়াম জোসেফকে থানায় ডেকে জেরা করেছে পুলিশ। চন্দ্রনাথ রথের খুনের তদন্তে নেমে বাজেয়াপ্ত গাড়ির নাম্বার প্লেট ভুয়ো বলে জানতে পারে পুলিশ। এরপর জানা যায় এই নাম্বার প্লেটের গাড়ি শিলিগুড়ির আরটিওতে রেজিস্টার্ড। শিলিগুড়িতে রেজিস্টার্ড গাড়িটির মালিককে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে বলে খবর। মাটিগাড়া থানায় ডেকে ওই ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে। ইতিমধ্যে ঘটনার তদন্তে সিট গঠন করা হয়েছে। গাড়ির মালিক উইলিয়াম জোসেফ জানিয়েছেন গাড়িটি বিক্রির জন্য তিনি ইন্টারনেটে দিয়েছিলেন। মাটিগাড়া থানায় পুলিশ পুরো ভেরিফিকেশন করেছে। থানায় ডেকে জিজ্ঞাসাবাদ করার পর ছেড়ে দিয়েছে তাকে। रात को अराउंड 11-12 बजे से पहले हो सकता है 12 बजे से पहले तब उनको फ़ोन आया कि कलकत्ता से फ़ोन आया कि आपका गाड़ी कहाँ है, आप कहाँ हैं। तो हम बोला हम तो सिलीगुड़ी में हैं। तो बोला ठीक है, आपका गाड़ी का नंबर जो है, आपका गाड़ी का नंबर यूज़ करके कोई एक मर्डर हुआ है, तो इसका डिटेल्स आप भेजिए। गाड़ी अभी फ़ोटो लेके गाड़ी का डिटेल्स हमको भेज दो। फिर हम भेजा। उसके बाद में सिलीगुड़ी थाना से कमिश्नर ऑफिस से फ़ोन आया। उसके बाद उन लोग यहाँ आया, हमको मिला, हमको थाना में लेके गया, गाड़ी को भी लेके गया और सारा जो भी उनको इंक्वायरी करना था किया। गाड़ी को चेक किया, चेसिस नंबर वगैरह, रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह मिलाया। उसके बाद में इंक्वायरी करके फिर छोड़ दिया।